everyone, and this is Alamdar Khan, and you guys absolutely know because Dara is here. Definitely that's the name of the show, but it's not just Dara who's here. Vinny's also here. Hello Vinny, how are you? بالکل ٹھیک آپ سے بالکل ٹھیک. Vinny, سب سے پہلا سوال میرا یوزلی ہوتا ہے کہ when someone comes to the studio, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار who is Vinny? So that's the first question to begin with. پہلے تو میں بھی پوچھتی رہتی ہوں کہ یہ ونی ہے کون, بلکہ میں تو ہوں ونیزا. تو یہ ونی کہاں سے آئی؟ تو ونی ایسے آئی تھی کہ لوگوں کو ونیزا بول نہیں سک رہے تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا نام کیا ہے, تو اس لیے ونی شروع ہو گئی. سو آئی تھنک اٹس ون آف دوز پرسنالٹیز کے ہر انسان کی آئی تھنک we play a role for each relationship that we have. Right. So Vinny جو ہے وہ تو ایک کیریکٹر جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہ اپنے میری ماں اور میرے ماں کے خاندان کے لیے تھا, اس لیے کہ it's a different kind of person. Right. But Vaniza on the other hand is a very different person, and I finally getting to know Vaniza finally. یعنی کہ پوری زندگی ونی بن کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ انتظار میں تھی, کہ انتظار میں تھی, اس لیے کہ وہ آئی تھنک وہ اس عمر میں ہی آ کے سمجھ آئی کہ اس لیے کہ ونی تھی جو کہ when I was much younger, obviously. You still are young anyways. No, much younger. نہیں, اب آ گئی ہوں, اب میں بن گئی ہوں ونیزا فائنلی, جو کہ میں اوریجنل میں ہوں. There's only one of me, but there are many Vinnies around. You see, that's the thing. ہم پوری زندگی گزر جاتے ہیں ایک کیریکٹر پلے کرتے کرتے, and now I have finally, I think, gone back to being my authentic self. تو میں خود اپنے آپ سے, جیسے سجل نے ابھی ایک میں پلے کر رہی تھی ریسنٹلی, تو اس نے بڑی اچھی بات کی سجل علی نے کہ ابھی تو ملاقات ہوئی ہے میری اپنے آپ سے. Right. I'm feeling the same way. I'm finally getting to know myself. So don't you think every aspect of your life, اگر سائنس پہ بھی جائیں, every 7 years انسان کی باڈی, برین, کمپوزیشن, DNA, everything changes. Don't you personally think, میرے خیال میں ہر کچھ عرصے بعد ایک ڈفرینٹ انسان ہوتا ہوں. ہاں, ونیزا اینڈ ونی کی اگر میں بات کروں تو دونوں پولز اپارٹ ہیں. بالکل, ایک نارتھ پول ہے, ایک ساؤتھ. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں نے نہیں یہ کبھی سوچا تھا کہ میرے بہت سارے پارٹس ہوں گے. I grew up in a family or a culture جہاں پر اتنے آپ کے اوپر, I wouldn't say restrictions تو نہیں کہوں گی, but you're trying to make everybody happy. Right. So for my mother I was a different person. اپنے ابا کے لیے ایک ڈفرینٹ تھی, اپنی بہن کے لیے بڑی بہن تھی. So you play different roles. اس میں کون ہوں وہ میں بھول گئی یا گم ہو گئی. ہو سکتا ہے, بالکل صحیح. بالکل گم نہیں ہو گئی. I forgot who I was because you're trying to be a good daughter, you're trying to be a good sister. So you're playing multiple characters نا. تو اس کیریکٹر میں میرا جو اپنا authentic self تھا وہ کہیں دب گیا, وہ کہیں گم ہو گیا. وہی authentic self ہو, وہی authentic self اب وہ finally اب آ رہا ہے. That's what I'm saying. I'm finally getting to know myself. ہم آگے جاتے ہیں نا, generally human being کی thoughts میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں یار آگے کا پرسپیکٹیو سوچتے ہیں, اینڈ وین وی گرو اولڈر کہتے ہیں یار وہ کتنا اچھا ٹائم تھا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, بیکاز وین وی لک بیک انٹو ٹائم ان ٹرمز آف آور لائف, وہ ہمیں ایک میموری جو ہے وہ اچھی لگتی ہے. فیوچر میں ہم فیوچر کے بارے میں وی آر آلویز کولڈ, بالکل, وی ہیو اے فیئر. لیکن ہم اسی تھاٹس میں پاسٹ اینڈ فیوچر, جو کہ ہر انسان میرے خیال میں کرتا ہوگا. اینڈ ون آف دا میجر ریزنز وائی آئی وانٹیڈ یو آن بورڈ واز besides talking about Vaniza and Vinny, I wanted to have that in-depth conversation because we've had a lot of talks about this. So جو past میں بندہ کھوتا ہے تو اس کو ایک warmth آتی ہے کہ یار بڑا اچھا ٹائم تھا. فیوچر کے بارے میں یار پتہ نہیں کیا ہوگا, یہی چینج ہونا چاہیے. بٹ اسی درمیان میں جو کھو رہے ہوتے ہیں وہ پل کھو رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے اور غلط ہے وہ. اسی لیے اب مجھے ریئلائز ہوا ہے, اور آئی تھنک وہ اس لیے ہو رہا ہے اس لیے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دا سیم ود دیم, کہ ہم اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں ان authentic self, trying to be somebody that we're not all our lives. تو وہ جو ونی تھی
tried to be the best daughter, या जो मेरी expectation, मेरे वालिदैन की expectations थी मेरे लिए, मैं वो बनने की कोशिश की, लेकिन भूल गई मैं कौन हूँ. फिर आपकी शादी हो गई, then you're trying to be the perfect wife. एक और कैरेक्टर में आपने बिल्कुल वो एक और कैरेक्टर हो गया कि जी अब जो मेरे मियाँ को मैं चाहती थी मैं वो बनने की कोशिश की. सो हम कुछ और बनने की कोशिश करते रहते हैं पूरी जिंदगी, forgetting who we are. तो फाइनली कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो सजल ने मुझे बात की थी ना, वो मुझे इतनी दिल को जाके लगी कि फाइनली आई एम गेटिंग टू नो माई सेल्फ, हु आई एम, बिकॉज आई फॉरगॉट हु आई वॉज. जो मेरा अपना ऑथेंटिक सेल्फ था वो मैं भूल गई मैं कौन थी. इसलिए कि इधर आई वॉज टू क्वाइट और टू लाउड और टू समबडी और टू स्ट्रांग और टू वीक. तो आप भूल जाते हो, हर रिलेशनशिप में आप एक डिफरेंट इंसान होते हो और आप भूल जाते हो कि आप एक्चुअली हो क्या. तो वैसे मैं हूँ कौन, लाइक यू सेड, प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और पास्ट क्यों वार्म फीलिंग आती है, बिकॉज जब आप छोटे होते हो यू आर फ्री ऑफ जजमेंट, यू आर फ्री ऑफ ऑल ऑफ दैट. आप वो चीजें नहीं सोच रहे होते हैं जब आप छोटे होते हैं. इसलिए कमिंग बैक टू द विनी, एज विनी आई वाज दैट यंग पर्सन who didn't care what people thought of me. As you get older, you start caring about कि लोग क्या कहेंगे. यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है. खलक बसवई. अच्छा. So that's खलक बसवई is like लोग क्या कहेंगे. That's the biggest term जो कि दिल तोड़ता है. ख्वाब तोड़ता है. ये भाई बैठे हैं यहाँ पे पश्तून तो वो भी हंस रहे. बिल्कुल ऐसा नहीं होना. खलक बसवई is the biggest heartbreaker. आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि आपको अपना आप हो कौन. अल्लाह मियाँ ने आपको, अल्लाह मियाँ ने जो आपको, मुझे ये अब आके अपनी इस उम्र में आके रियलाइज किया है कि हमें इतना अमेजिंग बनाया है. हम अशरफुल मखलूकात एमी तो नहीं है, बिकॉज हर इंसान, चाहे आप हो, मैं हूँ, ये पठान वो भाई है या वो पंजाबी भाई है या वो सिंधी भाई है या जो वो है, जो भी आप हो, जैसे भी आप हर इंसान को इंसान बनाया हमने, उसे हिंदू या मुसलमान बनाया. बिल्कुल. और हम अमेजिंग हैं. हम चले रिलीजन छोड़ दें, हम अगर ऑथेंटिक सेल्फ को अगर आप देखो, एक बच्चे को आप देखो, बच्चे पे क्यों प्यार आता है, बिकॉज जो इंसान बना है वो वैसे ही इतना अच्छा अल्लाह मियाँ ने बनाया है. वो तो आपके हालात या आपकी अपब्रिंगिंग या आपकी सिचुएशन आपको या स्ट्रॉन्ग बनाता है या वीक बनाता है या बुरा बनाता है, जो भी उसको, आई डोंट नो, आई एम नॉट यूजिंग द राइट वर्ड्स. जो लेबल करते हैं वो गलत लेबल्स कर लेते हैं. जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है वो होता ही बड़ा अच्छा है. So I think every human being is amazing, and so am I. That's what I've realized. Good. और मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल है. मैं हमेशा इसी तरह the positivity that we carry, and thank you for putting up these words. With time, obviously हम इंसान हैं, we are not perfect in any way. There comes a moment. But I am perfect as myself. You see who you are. हाँ, so I am perfect the way I was. You will only love others. You will only love others when you love yourself. Absolutely. तो मुझे जो अल्लाह मियाँ ने बनाया, अगर मेरी वो पर्सनालिटी मैं देखूं जो मैं पहले थी एज अ किड, यस मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन अब किसी से पूछो या मेरे मियाँ से पूछो तो कहेगा मैं बहुत बोलती हूँ. बट आई लाइक टू कीप टू माई सेल्फ, यू नो. And I think I'm going back to being that person again, because I don't want to be जो दूसरे लोग मुझे देखना चाहते हैं जैसे मुझे देखना चाहते हैं, या उनकी नज़र में जो मुझे होना चाहिए, या जो रोल मुझे प्ले करना चाहिए. So you've stopped overthinking. अब मेरा मंत्रा यही है कि this is my authentic self. If I'm too loud, that's your problem, not my problem. If I'm too quiet, that's your problem, not my problem. That's who I am. Whoever my authentic self is. And this basically brings any individual, क्योंकि words of wisdom वाली बात है. मुझसे Sabui was asking, my friend, and she was like, Arundhar, when I see you in terms of conversations, and so you are, even if you're going through the worst of things, you like, you know. बिल्कुल. तो वो मुझसे पूछती कि, I'm like, do you think? मैंने कहा I do think, obviously, but I don't overthink. हाँ. देखिए जो होना होता है वो होता है. वो तो होता है. ठीक है. वो पंजाबी में कहते हैं कि चंगा भी होंदे थे, चला जान देते, बुरा भी होंदे थे, चल जान दे. So the point is crystal clear. It's a part of the journey. You will only feel the happiness
when you feel the down, जब आप लो होगे. हाँ, लेकिन अलहमदार मुझे एक चीज़ मैंने इस उम्र में आके रियलाइज़ की है कि जो होना है ना वो क्या होना है, जो आप सोच रहे हो True. वो Manifestation. होगा. बिल्कुल. जो आप सोचते हो वही होगा. अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, आप बुरा सोचोगे तो बुरा होगा. Right. You are the architect of your life. You're the writer for your novel. Right. That's how I have always lived my life, and I think that's दुनिया में होता यही है कि जो आपने सोच लिया है, इसलिए कि किस्मत ठीक है आपके हाथों में है. Right. कि आगे आप कहाँ जाना चाहते हो वो अल्लाह मियां ने आपको दे दिया है, इसलिए आप अशरफुल मखलूकात हो. He's given you that consciousness कि आपने क्या करना है. जो आप सोचोगे वो होगा. इसलिए हम I feel we are superhumans. We have supernatural abilities. I don't think they're supernatural. I think they're natural abilities. But we need to we have forgotten how to do it. Explore them. हाँ. बिल्कुल, we have forgotten how to do it. Right. जैसे आप सोचोगे exactly वही होगा. आप बुरा सोचोगे, आप नेगेटिव सोचोगे, आपके साथ नेगेटिव होगा. आप पॉजिटिव सोचोगे, आपके साथ पॉजिटिव होगा. लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था? वो तो रोज ही आता है. लेकिन मैं अपने आप मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अब मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ. मैं गुस्सा कोशिश करती हूँ. अभी मैंने बड़ी रिसेंटली करना शुरू किया है कि मैंने ये चीज़ पहले मैं बहुत कुटती थी कि मेरे साथ कुछ बुरा होता था तो मैं बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड अपने 4 बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ी थी. तो हमेशा कहा जाता था बड़ी बहनों डील विद इट, बड़ी बहनों तुमने एग्जाम्पल बन के रहना है. तो मैं अपना गुस्सा क्या अपना सब कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा इंटरनलाइज करती थी और बाहर नहीं निकालती थी, तो कुड़ती रहती थी. अब मैंने कुड़ना छोड़ दिया, अब मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया बिकॉज आई कैन नॉट चेंज द सिचुएशन विच इज आउटसाइड. जिस चीज़ से मुझे गुस्सा आता है, जैसे मैं रोज़ गाड़ी चलाती हूँ तो मुझे रोज़ गुस्सा आता है सड़क के ऊपर जो मेरे से गाड़ी गलत चला रहा होता है, मुझे उन पे गुस्सा आ रहा होता है. वो तो नेचुरल प्रोसेस, वो तो एक रोज़ का है ना, वो रोज़ गुस्सा वो रोज़ आता है. आई हैव रोड रेज. लेकिन अब मैंने अपने आप को कहा है कि मैं इस सिचुएशन को तो चेंज नहीं कर सकती. तो मैंने क्या चीज़ चेंज करनी है, मैंने अपने आप को चेंज करना है ताकि मुझे इस बात पे गुस्सा ना आए. तो मैंने अब ये मैं अपने आप के बारे में बदल रही हूँ. तो जो गुस्सा भी आता था पहले कोशिश करती हूँ कि नहीं, काम डाउन, इसको मैं बदल तो नहीं सकती. जो चीज़ मैं बदल सकती हूँ मैं अपनी सोच बदल सकती हूँ. मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, मैं बाहर वाली चीज़ को नहीं बदल सकती. तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि मुझे गुस्सा कम ही आए. लेकिन आता फिर भी है. चले थोड़ा बहुत तो ठीक है, रोड रेज वगैरह तक ठीक है. बट इन जनरली भी मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी एवोल्यूशन देखी तो मुझे हमेशा कहा गया कि अलमदार गुस्सा तुम नहीं करते हो. मे बी रिसेंट पर्सपेक्टिव में शायद कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे मेरी वोकल हाई हुई हो, गाना गाने के लिए, चीखने के लिए नहीं, किसी की लड़ाई के लिए नहीं, बट इन जनरली. तो मुझे हमेशा ये पूछा जाता कि तुम हाउ डू यू मोल्ड योरसेल्फ इनटू दिस सिचुएशन, या तुम कैसे. मैंने कहा मेरे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें. व्हेन आई वाज 11 and a half I left my house, went to PF Academy Risalpur. I went to PF Academy College Sargodha, अकेला बेटा, रोता रहा सब कुछ. बट मैंने उस टाइम 11 and a half? Yes, I went to PF Academy College Sargodha for 5 years and then PF Academy. So जब मैं वहाँ अकेला था और मेरी 2 बहनें और अम्मा बाबा घर, तो मैं तो रो के बहन पागल. फिर मैंने लाइफ में सोचा कि यार आई थिंक के एक फार्मूला है जिस पे ज़िंदगी गुजारनी है, कि इट्स गोइंग टू बी लिव टुगेदर एंड डाई अलोन, to be precise. तो फिर I kind of grasped the idea of keeping anger away. मुझे लोग कहते थे कि यार तुम हर वक्त हंसते हो. फिर मेरे साथ थोड़ी सी उस टाइम पे बचपन में बुलिंग शुरू हुई. I'm like working a lot on the bullying part as well in terms of my music. तो बुलिंग शुरू हुई. उस टाइम पे मुझे ये कहा गया कि अलमदार पहले हंसते हो तो लड़कियों की तरह हंसते हो. तो मैंने बाद में अब मैंने गाना लिखा है कि लड़की भी तो मेरी तरह इंसान ही है. और उसके बाद फिर मैंने एक जिद, बिकॉज मुझे इतना बुली किया गया तो मैं फिर 1 साल चुप. आई वुड नॉट इवन क्राई, नॉट स्माइल. 2 थिंग्स मैंने सीखी. उसके बाद बस मुझे लाइफ का एक फार्मूला समझ आ गया, लिव टुगेदर, डाई अलोन.
دیکھو ڈائی تو ہمیشہ یہ لو نہیں کرنا ہے, وہ تو اس کا تو کوئی وہ تو کرنا ہی ہے. اور آئی تھنک وہ لوگ جو اپنے آپ اکیلے رہنے میں خوش ہیں وہ سب سے زیادہ سکون میں ہوں گے, بائی دا وے. بیکاز آپ جیسے لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے, آپ لوگوں کے لیے رہ بھی نہیں سکتے ہو. آپ اب رو اس لیے کہ لوگوں کو آپ کی ہنسی ایسی لگ رہی ہے, باہر میں گئے وہ لوگ بھائی, دے ڈونٹ میٹر. سو اس لیے یہ جو بات تھراپی تمہاری میں کروں گی بعد میں, ان چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا چاہیے. بٹ یس وی گو تھرو دس as children. I think I went through this, یہ کہ بڑی بہن ہو تو you have to be stronger, بڑی بہن ہو تو اپنے آپ کو ذرا زیادہ وہ کر لو. تو ہم یہ اپنے ساتھ کرتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نہیں فکر کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. only people that matter to you, and if they don't see you that way, I think then آپ کو ان کی بات بھی نہیں سننی چاہیے, بالکل نہیں کرنی چاہیے. because you need to be authentic to who you are. اگر اسپیشلی when it comes to bullying, I don't let anybody bully me. وہ زمانے چلی گئی جب لوگ مجھے بلی کرتے تھے. Exactly, but it's hard, it's very hard, because people get bullied in relationships. Parents bully their children. I think ہم وہ والی قوم ہے جہاں ہمارے ماں باپ نے ہمیں بہت بلی کیا, ہم نے ریئلائز نہیں کیا کہ یہ بلنگ ہوتی ہے, لیکن وہ بلنگ ہوتی ہے. لانگ ٹرم میں اس کے لانگ ٹرم ریپیکشنز میں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز اتنے. سو میاں بیوی کی ریلیشن شپ میں ہوتی ہے. میں نے کتنے ریلیشن شپس دیکھی ہیں جہاں پہ مرد جو ہے, جو میاں ہے, وہ اپنی بیوی کو بلی کر کے اور کئی عورتیں کرتی ہیں اپنے میاں کو بلی. تو بلی کرنا بلکہ اردو میں کیا کہتے ہیں بلی میں کٹ لگانا, کٹ لگانا نہیں, کٹ سے زیادہ ہوتا ہے. بلنگ از کٹ لگانا تو ذرا مذاق سے ہوتا ہے نا. یہ تو ہے کہ اپنی چیز آپ دوسرے کے اوپر کر رہے ہو, امپوز کرنے کی بات ہے کہ آپ ایک طریقے سے سمجھ رہے ہو, اگلے کو نیچا دکھانے کا والا ایلیمنٹ ہوتا ہے. بالکل, کہ جو آپ سوچ رہے ہو, جو آپ کر رہے ہو, کہ آپ کا ہنسنا ایسے نہیں ہنسنا چاہیے, جو سچ ہے, جو ریئلسٹک. ہاں وہ یہ سارے کرتے ہیں. آئی مین فرینڈشپس میں ایسے ہوتا ہے, امپوزنگ یور سیلف, کہ جسٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو بی اے سرٹن وے اور آئی ایم کمفرٹیبل ود دس وے, تو آپ ایسا کیوں ہو بھائی, آپ ایسے ہو, دیٹس ہو یو آر. ایگزیکٹلی, اف یور ہنسی از لائک دیٹ, یا میری بہت مردانہ ہے, جس سے لوگوں کو میری مردانہ لگتی ہے, یو نو کہ آئی ایم ناٹ سو فیمنن, میں اتنی فیمنن نہیں ہوں, بیکاز یس آئی ایم مور in touch with my masculine side. میری آواز ہے بھاری, ہیومن اسکیل ہے. ایگزیکٹلی, اور دونوں میں میرے اندر دونوں چیزیں ہیں, اور ہر انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں. یو ہیو یور فیمنن سائڈ اینڈ یو ہیو یور میسکولن سائڈ. کئیوں کی فیمنن زیادہ ہے, جسٹ بیکاز یو آر مور ایموشنل ڈزنٹ میک یو مور افیمنیٹ. اٹس جسٹ دیٹ یو آر مور یور فیمنن, یو آر کلوزر ٹو یور فیمنن سائڈ. تو یہ تو ہمیں اس ملک میں سوسائٹی نے کرافٹنگ ایسی کی ہے نا, تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ تم تو لڑکیوں کی طرح رو کیوں رہے ہو ایک ساتھ. ہاں ایگزیکٹلی, کیوں نہیں, لڑکیاں کیا, مرد بھی رو سکتا, بالکل رو سکتا ہے, اس کے ایموشنز نہیں ہیں, آف کورس ہیں. اور بائی دا وے مرد کے اندر ہی تو ایکس اور وائی کروموزوم ہے, عورت کے اندر تو صرف ایک ہی سوری ہے. اتنی سائنس تو اگر آپ ہم نے پڑھ لی ہوئی ہے یار, وہ تو مرد کے اندر ہے بھائی, اتنی سائنس اگر ان کو لیکن وہ مرد کے اندر ہے, عورت کے اندر تو صرف ایک ہے, مرد کے اندر دونوں ہیں. بٹ یہ لاجک, چلیں پلیز آپ گوگل میں ریسرچ کیجیے گا, باقی الگ چیزوں کی ریسرچ کے علاوہ ان چیزوں میں بھی ریسرچ کیجیے گا. گوگل سے پوچھ لیں اگر ہماری بات نہیں مانتے. میں نہیں کہتی ہوں, میں نہیں کہہ رہی ہوں, سائنس کہتی ہے, سائنس کہتی ہے. میرا تو آج کل یہ فیوریٹ وہ ہو گیا, میں نہیں کہتی ہوں, سائنس کہتی ہے, میں تو صرف اس کے بارے میں پڑھتی ہوں. اچھا, اینیویز ان ٹرمز آف ہیومن ایوولوشن, because you know میری جو ہیڈنگ یا ڈائریکشن چل رہی تھی which I obviously wanted to talk about was mental health. ابھی ہم نے کافی ایسپیکٹس مینٹل ہیلتھ کے ڈسکس باتوں میں کر بھی لیے, گپ شپ میں بھی کر لیے, لیکن بڑا ضروری ہو گیا بیکاز people in at least in our part of the country or even our region کہ جی وہ تو پاگل ہو گئی ہے, وہ تو پاگل ہو گیا ہے, ڈاکٹر سے ملنے چلا گیا, جی سائیکیاٹرسٹ کے پاس گئے, وہ تو گولیوں پہ. جس سے the point is it's this sometimes بیمار آپ ہوتے ہو تو آپ اس کا خیال رکھتے ہو. اب یہ چیز اگر بیمار ہوگی تو آپ خیال رکھو گے. مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے لحاظ سے even if we talk about the amount of psychiatrists in the country,
it's less than 800 official numbers. जी मैं आपको भी खोल के but anyways हाँ official numbers. प्रॉब्लम क्या है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं. इसलिए कि देखो, इसलिए कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए कि हमें वही जहाँ हमारे को अंग्रेजी इतनी अच्छी आती नहीं है, जहाँ मेंटल कहते हैं तो इसका मतलब है हम जैसे मजाक नहीं करते तो मेंटल हो गया कि पागल और मेंटल का एक ही लफ्ज़ है. इट्स नॉट दैट, इट्स योर मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आपका जो दिमागी तवाज़ुन है वो स्टेबल है कि नहीं है. ओके, सो डोपामाइन, एंडोर्फिन्स और इनका एक बैलेंस है, वो बैलेंस आउट है. अगर ये साइंस की क्लास तो है नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो अल्लाह मियाँ ने हमें मेरा अब जो एस्पेक्ट जो मैं सोचती हूँ कि एक हमारी जो रूह है वो कहीं से आई, और उस रूह का जो हमारे कुरान में भी लिखा है, जरा सोचो जरा, सिर्फ 500 सिर्फ 500 लिखा हुआ आ रहा है गाइस. अगर आपने गूगल करना हो तो प्लीज google.com में लिखा है 500 साइकियाट्रिस्ट ओनली, और कितने करोड़ आबादी है, 200 बिलियन. जो भी नजर आ रही है, जो छुपी हुई है वो नहीं नजर आ रही है. 250 मिलियन कर ले, सोचो जरा. 500, that's the amount of seriousness that we give to our brains, because to ourselves basically. So, जो मैं कह रही थी, हमारी रूह जो है उसका एक ह्यूमन एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है. हमें यही कहा गया ना कुरान में कि इस दुनिया में आएंगे और फिर इस दुनिया से बरज़ख, जब फौत हो जाते हैं तो फिर आप चले जाएंगे, एंड देन यू विल बी रेजरेक्टेड अगेन. तो वी आर जस्ट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस इस दुनिया में 28 ग्राम्स, ठीक है. और इस दुनिया में अगर हम वो रूह आ गई है, रूह के बारे में तो हम भूल ही गए हैं, उसको तो हमने पीछे. रूह कहाँ है? रूह इज समवेयर, एनर्जी है बेसिकली. एग्जैक्टली. रह क्या गया इस बॉडी, दिस वेसल दैट वी हैव, इस वेसल की केमिस्ट्री है. उस केमिस्ट्री में वो डोपामाइन आती है और वो सेरोटोनिन आती हैं, और उससे वो मेंटल हेल्थ जो कहा जाता है वो आता है. एंड इट्स हाउ यू आर ब्रॉट अप. और वो बचपन से शुरू होता है कि आपको बचपन से आपके माँ बाप ने क्या एनवायरनमेंट दी और किस एनवायरनमेंट में आपने सोचा समझा और कैसे आपकी वो केमिस्ट्री चल रही है. जिस पैट्रियार्कल सोसाइटी की हम बात करें तो माशाल्लाह बड़े अच्छे बड़े होंगे. वो तो बचपन से ही आपको, जैसे ही आप पैदा होते हैं, आप थोड़े से बड़े होते हैं तो पहली चीज़ आप क्या सुनते हैं, जैसे ही आपको वो अच्छा, बाय द वे अ चाइल्ड, ये साइंस कहती है, मैं नहीं कहती, is born with 7 trillion more neurons than you and me. जब हम बड़े हो जाते हैं, उनके दिमाग में every child, हर बच्चा इस दुनिया का यूनिवर्स है. हाँ, as a universe, can be a doctor, can be a scientist, can be a engineer, can be an artist. He is wired. अल्लाह मियाँ ने इतना अमेजिंग बनाया हुआ है इंसान को कि वो कुछ भी बन सकता है दुनिया में, कुछ भी बन सकता है. एंड एज वी गेट ओल्डर, जो चीज़ें हम नहीं इस्तेमाल करते हैं वो हम शेड करते हैं. वो न्यूरॉन्स जो हैं उसको कहा जाता है साइंटिफिक, उसमें वो ख़त्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इस डॉक्टर ने दी थी कि अगर आप एक आई पैच लगा लो या अपने हाथ को बांध लो और 6 महीने उस आंख से ना देखो तो वो आंख से आप देखना बंद कर जाओगे, आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे. वो खत्म हो जाएगी उसकी एबिलिटी टू सी. इसी तरह जो एबिलिटीज आपको अल्लाह मियां ने दी थी वो एज यू गेट ओल्डर वो खत्म होती जाती हैं, इसलिए कि उस चीज को नर्चर ही नहीं किया, स्किल सेट यूज नहीं, उसको यूज ही नहीं किया. जो चीज आप नहीं यूज करे उसको वो आप शेड करते रहते हो. तो हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, कोई कप को हाथ लगाए, नो ये नहीं करना, नहीं इसको नहीं हाथ लगाना, नहीं ये टूट जाएगा, नहीं ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. तो बचपन से हमें ये कहा जा रहा है हम ये भी नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं कर. इंस्टेड कि हमारी कैपेसिटी कुछ भी करने की, हमारी कैपेसिटी को बिल्कुल खत्म करके कहा जाता है और ये आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है. ये आपके दिमाग के एक सबकॉन्शियस का एरिया है जो कि पहले 7 साल में डेवलप होता है. एक बच्चा इज लाइक अ स्पंज, यू नो, वो जो चीज आप उसको सिखा लोगे वो सीख लेगा. पहले 7 साल आपकी सबकॉन्शियस जो है वो बिल्ड हो रही है और उस सबकॉन्शियस में आपको क्या कहा जा रहा है, नहीं 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 आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते. तो उसके बाद तो फिर जब आप दबाते हो बच्चे को, हाँ, फिर आप कहते हो कि नहीं आपने ये करना है, उसके बाद कहना है कि ये भी पढ़ो, ये भी करो, ये भी करो. तो वो उसके तो दिमाग में होता है मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता. लेकिन बच्चे को दबा दिया. मैंने बहुत सोचा, 2 चीजें मैंने लाइफ में सोची
کہ جب دبا دیا تو پتہ نہیں چلا کہ میں ایک سیڈ تھا, اور جب جلا دیا تو پتہ نہیں چلا کہ ایک فینکس تھا. بالکل ایسا ہی ہے. The only way for everyone, because you all are beautiful in every way. In every which way that you are. تو یہ لوگوں کی باتوں شاتوں میں نہیں آیا کرے. لوگوں کی تو باتوں میں آنا ہی نہیں ہے, اور کبھی کبھار تو اپنے ماں باپ کی باتوں میں بھی نہیں آنا. اچھا, ان کو چڑھنے ماں باپ کو سکھانا ہے. نہیں ہے, ماں باپ کو سکھانا, اور ہر ماں باپ کو یہ سمجھنا ہے, اپنے بارے میں بھی سمجھنا اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی سمجھو. اور آئی تھنک ابھی سے یہ چینج کریں گے تو یہ ہوگا. لیکن ابھی آئی ایم فیسنگ دس پرابلم. میں اپنی ماں کے ساتھ روز, میری شکر ہے میری بہن تو ایسی نہیں ہے, لیکن یہ روز میں اپنی بیٹیوں کو یہ کہتی ہوں, میری بیٹیاں روز لگی ہوتی ہیں, میری اب 11 سال کی ہو گئی ہے, نہیں لیکن ماما میں یہ نہیں کر سکتی. میں نے کہا نو, دیٹس ناٹ پاسبل. یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. یو جسٹ ہیو ٹو پٹ یور مائنڈ ٹو اٹ. اپنا دماغ لگاؤ اور آپ کر لو گے. تو مینٹل ہیلتھ کی بات ہوئی تو یہ گھر میں شروع ہوتا ہے کہ جو ڈاؤٹ آپ کے اندر جو ڈاؤٹ آتا ہے وہ آپ کے ماں باپ آپ کے اندر شروع کرتے ہیں. تو if you're older, and I say if you're as old as we are, yes, and if you're watching this thing, don't doubt yourself. وہ ڈاؤٹس اپنے نکالو, اپنے اندر کی اچھائی جو ہے اس کو نکالو, کہ ہمارے بچپن کے اتنے ٹراماز ہیں, جیسے اس نے ابھی بتایا, اس نے ریئلائز بھی نہیں کیا ہوگا کہ وہ کیا ٹراما ہے, کہ 11 سال کے بچے کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ نے نہیں رونا, یو ہیو ٹو بی اسٹرانگر, واٹ ہی از فیلنگ, واٹ ایور ہی از گون تھرو آف بینگ alone, کہ آپ کے پاس وہ آپ کا وہ بہت ٹف ٹائم تھا. ایگزیکٹلی. مائی ایلڈر سسٹر, میری بڑی بہن مجھ سے کہتی ہیں کہ اب ان کا بیٹا از لائک آلموسٹ 9-10, تو مجھ سے پرچہ بازی پوچھتی ہیں کہ یار میں اب سوچتی ہوں کہ اس ٹائم پر اماں نے تمہیں بھیج تو دیا تھا, تو کیسے چھوڑ دیا, نمبر 1, اینڈ نمبر 2 تم بھی روتے تھے, ماما بھی روتی تھی, ابا بھی, ہم بھی, تو تم واپس آ سکتے تھے لیکن تم نہیں آئے. تو میں نے کہا بلچہ باجی بس میں نے ایک چھوٹی سی دنیا بنا لی تھی, تو بس میں خوش تھا, اور اس کے بعد میں نے دنیا ہی بنائی ہے. سو آئی نو اٹس ہارڈ اینڈ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. آئی ہیو ہرڈ اسٹوریز آف پیپل, اور بچوں کے حوالے سے بھی, کہ وہ 6 سال کے بھی ہیں, 7 سال کے, جن کو بورڈنگ میں بھیج دیتے ہیں. جی میرے والد 5 سال کے تھے. میرے دادا جو تھے وہ آرمی میں ڈاکٹر تھے, سو آبویسلی ان کی ٹرانسفر ہر جگہ ہوتی تھی. تو کئی جگہ ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ اچھے اسکول نہیں تھے, تو دے ور سینٹ ٹو برن ہال میں ان کو 5 سال کی عمر میں ڈال دیا. اور جب انہوں نے سینئر کیمبرج کیا تو پھر وہ کالج سے نکلے, اور وہ بھی آرمی میں کہ اکیڈمی میں چلے گئے تھے. تو میرے پھر دادا کی بیمار ہوئے تو انہوں نے وہ اکیڈمی چھوڑی, اور پھر ان کو 16 یا 17 سال کی عمر میں آ کے مری میں ان کا خیال رکھنا شروع کیا. سو یس, he did not have a family all his life, he was alone. لیکن میں ایک چیز مانتا ہوں کہ ایک سائنس, جو ہم سائنس کی بات کریں, it's always going to be survival of the fittest in every way. I do have a problem with that also. I have a problem. Sorry, I'm cutting you. آپ یہ سوال آپ بعد میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا, مجھے اس سے پرابلم ہے. Survival of the fittest. اگر آپ دیکھو تو فٹ از کہ آپ کا دماغ, آپ کا وہ جو سروائیول انسٹنکٹ ہے وہ اللہ میاں نے ویسے ہی آپ کے اندر بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, فلائٹ اینڈ فرائٹ کا, یا اور عورتوں کے اندر ہوتا ہے فلائٹ اینڈ فون. That's another thing. Half of the animal kingdom fawns. The other flight کرتی ہے, باقی fawn کرتی ہے, ٹھیک ہے. عورتیں جو آنکھیں کر کے وہ بیچاری, because they are made differently. So it's not about the survival of the fittest. It's survival of the smartest, I think. So the it's not the smartest and the fittest. Okay, fittest was the term. But fittest کو define کر لیں گے is a perception. Yeah. So میں perceived یہ notion آپ کو present کرتا. But anyways, I think smart ہو گئے. Smart, دیکھیں smart کیا ہے, smart یہ ہے کہ you're sharp, you know, آپ present ہو. Smart number 1. Number 2, جو مجھے کہتا ہے فٹنس کیا ہے. فٹنس میں کہتا ہوں بھائی اگر تمہارے پیچھے کتے پڑ جائیں, تم نے چھلانگ مارنی ہو دیوار پہ چڑھ کے, کہ پہلے تو یہی ہوتا تھا.
पहले तो यही होता था ना कि शेर भाग रहा है, आप जंगल में रह रहे हो, यानी कि पीछे आप जंगल में, आपके पीछे, और आप भाग सकते हो 1 माइल 6 मिनट्स के अंदर, और आप 50, तब आपको जरूरत थी उस फिटनेस की. अब आपको वो जरूरत नहीं है उस फिटनेस की, अब आपको जरूरत है स्मार्टनेस की. तो मैं तो वो कह रहा हूँ ना, मैंने कहा इंटरनली परसेप्शन रेट. But anyways, I think we will be having a lot more conversations if we continue like this. So ये तो बात unending है. मैं कहती हूँ तो पूरा पॉडकास्ट मेरे ऊपर ही डाल दो. So I think अब इस तरह करेंगे जब, so I think हम on a regular scale जो है ना, we'll have you on board so we can discuss things that are happening. And once again, thank you very much for being a part of the show. And I think we kind of shared a lot of things. I hope कि हमारे अल्फाजों से लोगों की जिंदगियों में कुछ भला हो जाए. बिल्कुल हो जाए, अल्लाह करे कि हो जाए. मैं तो कहती हूँ आमीन, कि हमारा ही भला हो जाए भाई. मुझे तो यही लगता है कि मैं दूसरों के भले का पता नहीं, मुझे मेरा आजकल बड़ा कैथारसिस हो रहा है. मैं बहुत ज़्यादा वो सोच रही हूँ इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज आई थिंक कोविड डिड दैट. बस ये यूनिवर्स ने अलाइनमेंट भी ऐसी की. और ये मेरा ख्याल पूरी दुनिया में ये हुआ है कि जब कोविड आया है और जब अकेला दुनिया से बंद होकर हम अकेले रहे हैं, तो वो इनवर्ड सोचने का ज्यादा टाइम मिला है, मौका मिला है. कि पहले तो यू आर सो बिजी दुनियादारी में, और इस रेस में कि कौन आगे बढ़ेगा, कि मेरा बेस्ट, कितनी लाइक्स मिलेंगी मुझे सोशल मीडिया पे, कितने लोग मेरी वाह करेंगे, कि वो लोगों से आप हटकर आपने अंदर सोचा कि हाय अब अकेले जो बैठ के अपने साथ टाइम गुजारना है, अपने अंदर जो झांकना है, और जो 3-4 ही लोग जो इर्द गिर्द के जरूरी थे वही रह गए हैं, उनके साथ रहना है. तो उनकी भी असलियत पता चली, अपनी भी असलियत पता चली, और कहा कि अब हम क्या करेंगे, है ना. अल्लाह मियां बस भला, अल्लाह मियां सबका भला करे, साडा भी भला करे. देखो अल्लाह मियां ने तो भला करना है, हमने क्या करना है. मैं तो भला.com, अल्लाह मियां ने तो हमें बहुत अमेजिंग बना के भेजा. भला.com एंड सुकून.com जिंदगी के फॉर्मूले, और वो आपके हाथ में है, वो कहीं बाहर से नहीं है. दैट शुड बी द कंक्लूजन ऑफ टुडेज पॉडकास्ट, कि वो आप बाहर से नहीं आप ढूंढ सकते हो, वो लोग नहीं आपको देंगे, वो आपको आपके अंदर से मिलेगा. भला अपना आपने खुद करना है. ये जो है ना कि इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह ने तो करके भेज दिया, आपको बना के भेज दिया, अब आपने अपने साथ करना है. बात तो बिल्कुल दुरुस्त, किसी और ने नहीं करना. ये आप लोग प्लीज नोट कीजिएगा, और यहीं पे हम गुफ्त शनीद को it's about time, but thank you once again Winnie for being a part of the show. Thank you, and I think you all loved it. We'll surely have you more here. Definitely. And we'll still continue, definitely. बिल्कुल यहीं से जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह. Thank you once again. Thank you guys, all the best, and we'll surely be in touch and see you guys soon. Bye bye.